Maayong buntag sa tanan sa atong devotion, atong pamalanungan ning adlaw, ang usa ka iglesia nga gitukod ni Apostol Pablo in one of his missionary journeys. And to start, let us pray. Salamat Ginoo sa imong grasya o panalangin. Kabisan pa Ginoo sa panahon nga saman ini ang among kusog, ang among kalig-on, nagagikan kanimo, og adlaw-adlaw inig mata namo sa iyo sa buntag, nagasampit kami tungod kay wala milain Ginoo nga kapaingnan nga magahatag kanamo og kusog ug kalig-on, ikaw ra gayud o Dios. Busa salamat sa imong paghimuon o magapanalangin ka kanamong tanan karong adlaw sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. The church in Laodicea was one of the 7 churches that received a letter from God, and mao kini ang atong pagaiskutan karong buntag. So tuguti ko ninyo sa pagbasa niini, kung doon na mo'y Biblia, ablihi kini sa the book of Revelation chapter 3. Musugod ta sa versikulo 14 og hangtod sa katapusan niini. I think verse 22. Nagaingon, to the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wrecked, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline. So, be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. If you try to read the epistle to the Colossians, Paul was instructing them that after they read, they will also read it to the church in Laodicea, and more or less 20 miles away from them. And also Paul was saying to them nga human ninyo mabasa kini dito, paminawa po ninyo kay doon ako'y sulat nga gipadala pod ngadto sa taga Laodicea, unya angay po ninyo kini nga paminawon. And whatever the content of this letter to the Laodiceans, I believe that it might be full of instructions and corrections. The same with his epistle to the Colossians. Now sa Colossians, ang unod sa iyang sulat mao nga giskutan niya ang we call it the supremacy of Christ, and rules for holy living, rules for Christian households, and dunay mga further instructions nga iyang gisulti ngadto og usab ang final greetings. Now, on how they acted to the letter that was the outcome, or was the outcome of their condition described by God through John the Beloved.
Now here sa ato ang gibasa sa Revelation chapter 3, that the Laodicean church look at themselves as rich and full of supply. But God look at them as wreck, pitiful, poor, blind, and naked. And in fact, God's conclusion for the believers was they were lukewarm. Ug sa Bisaya pa, init-init, bugnaw-bugnaw. Ang pangutana mao ngano nga sila init-init o bugnaw-bugnaw. Dinhi sa bersikulo 19 sa New Living Translation gisulat nga ang hinungdan ngano nga sa ako lang nga ang hinungdan ngano sila init-init bugnaw-bugnaw because they were living in indifference. Ang Bisaya niya na mao nga nakinabuhi sila sa walay pagtagad. Dunay bahin sa ilang kinabuhi nga wala nila gitagad, mao nga sila init-init, bugnaw-bugnaw sa ilang pagpangalagad ngadto sa Dios. Now, dunay lesson nga atong nakuha dinhi. Una, mao nga the way we look ourselves is different the way God look at us. Mao nga ang hagit, how do you look at yourself? Giunsa nimo pagtan-aw ang imong kaugalingon? O ikaduha, mao nga unsa man ang pagtan-aw sa Dios alang kanimo? Nga angay natong hatagag pagtagad. Tungod kay dinhi na matigdan nato nga they look at the physical needs, but here God looks at the spiritual needs. So, balikon ako, the reason why the Laodicean believers were lukewarm because they were living in indifference. They only take care of the physical needs but neglected the needs of the soul. Now, musugot tag sa dili, ang atong kalag igsuon, doon na po'y mga pagkinahanglan. Nakinahanglan po ni upagkaon, nakinahanglan po tubig, maingon nga kita nagkinahanglan ang atong physical nga lawas na kinahanglan og pagkaon og tubig. Ang Biblia nagiskot mao nga ang pagkaon sa atong kalag mao ang pulong sa Dios. Og ang iyang ginainom niini o ang tubig nga ginainom sa atong kalag mao nga ang pagkapuno nato kanunay sa balaang espiritu. And I believe that without feeding sa atong kalag, mamahimo gayud kita nga init-init, bugnaw-bugnaw sa atong pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Mo na nga importante ang paghagit kanunay kanato nga kanunay kita nga magbasa, magtuon, memorizon, pamalandungan ang pulong sa Dios kay mao kini ang nagagiya o nagatudlo kanato unya. Tagaan nato gigayon nga kanunay kita mapuno sa balaang espiritu kay sa mao lamang paagi nga mahatagan nato pagtagad ang pagkinahanglan sa atong kalag. Now, halimbawa nga naa ka sa kondisyon sama niining maong mga Laodicean believers nga sila init-init, bugnaw-bugnaw, dunay maayong balita ang Dios alang kanato sa niining nga kondisyon. Mingon siya sa bersikulo 19 nga I correct and discipline everyone I love. Nindot ni nga iya di ay gina koreher o iyang ginadisiplina ang matag usa nga iyang gihigugma. Busa atong sabton nga ang koreksyon rabah sa Ginoo ang iyang pagdisiplina kanato dili sayon. Ang Biblia nagiskot nga sakit kini. Pero makatakong makatabang sa tuang pagpanginabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Dunay pipila nga kung dili sila gusto ma-correct and discipline, they will run away. And ang resulta ana kung pananglitan dili ka magpadisiplina, dili ka magpa-correct, ug nya mulayas ka, ang resulta ni ana mao nga dili gid mausab ang imong kinabuhi. Mao ka lang gyud gihapon. Mao na nga dunay mangutana nimo kanunay kamusta man ka brad or sister, ang tubag nimo mao ra gihapon. Walay kausaban ang imong kinabuhi tungod kay wala man ka pag-correct. Now, ang pamaagi sa Ginoo sa pag-correct nato, natural. Pinaagi sa iyang pulong.
mabitaw na nga atong na-memorize ng gisulat Apostol Pablo ngadto sa Timoteo nga ang pulong sa Dios gihatag kanato alang sa pagpanudlo, alang sa pag-correct nato, paggiya nato aron nga makinabuhi kita nga matarong o nga masangkapan kita sa tanang butang aron nga sa mao nga pagkinabuhi magamit kita sumala sa katuyuan niya. So, igsuon dili sayon ang koreksyon. Apan ni atong mga tao nga willing sila nga madisiplina, willing sila nga makorekt ang ilahang kinabuhi, kini mga tawhan na igsuon na kinabuhi gyud sa usa ka bag-o nga kinabuhi nga ang Dios nalipay, ang Dios na himaya. So mao na nga kung pananglitan inani ang imuhang kondisyon nga init-init ka, bugnaw-bugnaw ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, tanawa ang imong kaugalingon kay base unya o kanini ang dunay bahin sa imong kinabuhi nga wala nimo gihatagan o pagtagad. Now, kung pananglitan inana ka gyud unya kay ang Ginoo higugma man lagi nimo, iya kang disiplinahon nya, iya kang i-correct kumbaga, i-correct ka sa Ginoo o ingon niya nga sa verse 20 kani memorize naman gyud nato ni nga ingon niya, behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and open the door, I will come into him and sup with him and he with me. So kung ablihan na nato kasing-kasing nato, mosulod gyud ang Ginoo unya ang iyang mga pagdisiplina, ang iyang mga pagtudlo nato atong mahatagag og pagtagad sa pagkatinuod igsuon, dunay dagkong kausaban o kabag-uhan nga mahitabo sa atong kinabuhi. Gani nining atong gibasa dunay advice ang Ginoo nga angay natong pagabuhaton. Mabasa naton sa verse 18. Ingon niya nga mao ning advice sa Ginoo, ingon niya nga to buy from me gold refined in the fire so you can become rich, and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see. So doon ay tulo kumutang nga gi-advise sa Ginoo dinhi. Una nga ingon niya palitan ngadto niya og usa ka bulawan nga miagi gyud sa kalayo. Now kining bulawan dinhi natural sa makadagang higayon kung adto ta dito sa 1 Corinto kapitulo 3 may tungod sa mga buhat kini igsuon nga moagi gyud og kalayo. So ang ato ang bulawan din igsuon kanang atong mga maayong binuhatan nga gisugo sa Dios gyud. Dili lang kay ato-ato nga mga binuhatan, kundi mga maayong binuhatan nga gisugo sa Dios nga angay natong pagabuhaton. Unya kining white clothes din giskutan, nagiskot kini may tungod sa pagkamatarong sa Dios. Gani kung basahon nato ang sunod nga mga bersikulo sa o kapitulo dinhi sa Revelation, makaplagan nato nga kining white robes nagisgot gyud sa pagkamatarong sa Dios. So kinahanglan ato kining mabatunan kining ginatawag nato nga pagkamatarong sa Dios sa atong kinabuhi. Og natural kining mao nga tambal yang giskutan para sa atong mata aron nga makita nato ang perspective sa Ginoo, makita nato ang mga purpose sa Ginoo, ang iyang katuyuan ug ang iyang kabubuton alang nato. Kay kinahanglan gyud nga ato kini nga makita aron nga ang ginahimo nato mao ang mga butang nga iya sa Dios. Now, karong butaga dunay mga pipila ka butang hatagan nato pagpamalandong nga una mao nga kinahanglan ato gid masayran kung unsa ang pagtan-aw sa Dios alang kanato. Atong mahibaw-an, atong yung baw-an, atong yung pangita, tukion nato nga unsa ba gyud ang pagtan-aw sa Ginoo alang nako. Ano ba ang tingin ng Dios sa akin? Second, what are the things that your soul needs and how will you provide it? Unsa may mga pagkinahanglan ron sa imong kalag o paano nimo nga tubag o ma-provide ang maong pagkinahanglan sa imong kalag. Pamalandongi ka na igsuon. Laing butang nga angay natong pamalandungan mao nga paano nato i-apply ang pagkamatarong sa Dios sa atong mga nagkadaiyang sitwasyon.
Laylahi man ta og sitwasyon sa kinabuhi. Gani naguna-una ko nga makagawas-gawas na unta ko karon kay naa na lagi ta sa General ECQ o General Community Quarantine. Niya mo ra man day gihapon. Di man gihapon ko kagawas. So niini nga sitwasyon igsuon, paano nako maaplikar ang pagkamatarong sa Dios? O niya ikaapat nga hatagan natog pamalandong nga nagabuhat ba ko sa kabubuton sa Dios sa akong kinabuhi? Ang ako bang ginahimo kabubuton ba ni sa Dios? Mao kana ang atong pamalandungan niining buntaga. Ug sa atong pagpamalandong hatagan nato kini og pagtagad aron nga ang ato ang kinabuhi igsuon usa ka kinabuhi nga maingon nato nga mulongtad ta, magmadaogon ta hangtod sa katapusan. Kay dunay saad dinhi sa tanan nga nagmadaogon nga sila magalingkod kauban ni Kristo Jesus diha sa iyang trono. Busa ang ingon niya nga kung unsa may ginasulti karon sa espiritu diha sa usa ka iglesia, ato kining paminawon. Ato kini nga tagag pagtagad. Dili nato kini baliwalaon tungod kay duna kini dakong kahimuan sa atong kinabuhi. Igsuon kirbuntaga magampo ta ang Dios mutabang nato niining bahin. Let us pray. Father, you know our deeds. If you look at us as lukewarm, we repent and forgive our indifference. Help us to feed our soul with your word and with the infilling of the Holy Spirit. Help us to apply God's righteousness in every situation and help us to do your will with joy and confidence. Help us to be victorious. For you said in verse 21, to the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Lord, we commit to you this day that, Lord God, whatever work that our hand touches, any transaction, or anything, Lord God, nga ginahimo karon, di lamang sulod sa panimalay, gawa sa panimalay, amo kining isang at kanimong tanan, pero buntaga, ngang imong panabang, manaagayod kanamo. Mao kini ang among mapagampo, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Maayong buntag, mga igsoon, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan.